Ano? Oh, aga-aga may bagarot na. Ano? Sus. Aga-aga gusto chismis. Say then. Oh. Baba na si daddy ha. Baba na daddy ma. Kakain na si daddy ha. Nag-almusal na si daddy. Ma-work na daddy. Iwan na si Sayden ha. Iwan na muna na. Oo, iwan na. Opo, iwan na muna. Mamaya na lang usap ha. Mamaya tayo usap. Opo, mamayang gabi pag uwi ng daddy. Ha? Sinin, Ang ba yan? Gusto lagi usap kay daddy? Nga na. Aba.